locked a dopamine D2. My psychosis is fine. To burn now, I ain't fine, 'cause now I can't stand it. All this moving around, I can't stand it. Your TT got me down, down, so I rock some remand too. Dan ili noć, vi se nalazite na kanalu Stigmatik ili kod kuće ste, jel niste očekivali 8 dana, 8 dugih dana bez Stigmatika. Imalo je svoje razloge, zašto? Bit će video o YouTube-u od narednih 2 dana, možda čak sutra odmah. Ovog ću se držati teme. Zašto ovi najjači zadnji 5 videa koji su stvarno jake, koje treba pogledati, znači serum istine, internet, to sve što sam radio zaista nije imalo toliku pažnju. Doduše mijenjaju se pretplatnici, neki pretplatnici ne dobijaju odgovore, ali da vas zamolim sve, znači lajkajte, šerujte što više, jer YouTube nije u interesu da se ove stvari saznaju. Oni daju, oni ručno pregledaju, oni potvrde istinitost i onda vas drže negdje u bloku. Mada, i 93% ovih naučnika ne vjeruje u Boga. Sad pitanje kojeg Boga, da li Boga onako kako ga religije predstavljaju ili Boga totalno ne vjeruje da išta postoji. Moralo je nešto od nečeg nastati. Ja uvijek kažem naučnicima, stvorite mi gram zemlje plodne i ja ću vjerovati, ali eto kako su krenuli, Boga mi. Uglavnom, znači našao sam nešto, vidite da se i pjesma napravila baš neđe 6 mjeseci od današnjeg dana, izašao je ovaj spot, ja sam radio video prije neđe 3 mjeseca, tako 3-4 mjeseca. Znači, trendi sam, ali biti trendi na Balkanu nije baš popularno, izgleda, ali šta ćemo. Uglavnom, Dean Hammer, ja ne mogu sa sigurnošću tvrditi da li je čovjek pozitivac, negativac, da li je uopće živ ili mrtav, jer je ovo danas ludilo. Ja kad bi to znao, ja ne bi imao potrebe baviti se ovim i raditi ovakve emisije ovog tipa. Znači, ti koji pričaju da znaju te takve stvari, oni se mogu baviti s fetiša YouTube-om, zarađivati i razne neke službe i neke. Jedno mogu reći, ono što me zaista šokiralo u ovom svom istraživanju, a to je mogućnosti koji mogu pojedini naučnici, doktori da urade. Uostalom vidjeli smo što je COVID uradio, vidjeli smo šta sve laboratorija može da uradi. Vidjeli smo dokle se ide, sad se pitanje postavlja gdje su te granice. Svi koji su pogledali prva 2 videa znaju šta je vezikularno monoamino transporter VMAT2 ili kao neki prijemnik, ajmo reći tako, i vi imate, znači Bog je satelita, vi kući trebate imati receiver, koji je u mozgu, da primate ta iskustva. Što imate bolji receiver, vi ste kao veći vjernik, tako su oni predstavili. Iako, nisam, ja bi nešto malo još ranije njegov rad da predstavljam, to je G gen, znači da se XY hromozom. Također ćemo i idućim emisijama raditi o zrcalima. Račemo ovu tematiku, ja sam mislio da danas dam konačan odgovor na ovo, međutim nemoguće, toliko je materijala, toliko je teško do njih doći, sve se otvara dugo, sve se sve ima svoj opozit jak, a vi znate da sam fanatik što se istine tiče, jako je delikatna tema, jer
s jedne strane crkva, vjerske institucije, džamije i sistem koji je u talu sa svim tim institucijama, koji takve ljude, mislim, i ljude poput mene naziva sektašima, pa Isus je bio sektaš i Mohamed je bio i Buda, svi su oni počeli ko sekta. Kršćanstvo je najmanja sekta, mislim, od svih religija koja je počela, 12 ljudi, čak i manje, ja mislim. Pravih odanih je bilo, a po meni samo 3. On i još 3, 2 žene i Ivan, najodaniji. Možda čak i Udas, ako je bio tajni agent. Ali da ne mijenjam temu sad. Uglavnom, znate svi, koji ste pratili ranije emisije, nadam se da će mnogi da zaprate sad, da bogati mogu da naruče dijete kako hoće, maltene, nebo skroz, ali boju očiju, boju kose, neki ten i to. Sad, da li ćete vi moći u budućnosti da naručite i seksualnu orijentaciju i neke sportske predispozicije, dok li ide taj genetski inženjering? Dean Hammer nije negativna ličnost, definitivno, ali ono što je čudno i ono čega sam se prepo jesu te korporacije, znači farmaceutske tvrtke, najveći kartel na svijetu koji se zovem, koje koriste određenim su lijekovima, pa čak i cjepivima, iako znači, nema veze s ovim cjepivima i ovo možda, znači je AstraZeneca, jel se ona spominje u tim dokumentima, nisam vidio nijednu drugu, samo nju, da se stavlja blokator određeni za ta iskustva. U biti, i onda vas sve dovodi do tog Mandela efekta, do virtualne stvarnosti, jedno pitanje otvara drugo pitanje, na kraju sve što više saznaje, sve više poželi da zašuti. Da nemaš potrebe da prenosiš znanje, imaš potrebe samo da skontaš kako da preživiš. U biti vidiš da sukob sa sistemom postaje nemoguć. Čak neki dan sam vidio sliku da je u Matrix filmu koji je sniman 1999. je Neo, glavni junak, rođen 11.9.2001. Dan kad se rušila blizanci. Jel to moguće? Neko putuje kroz vrijeme. Jel stvarno, znači, ovo već postaje malo i science fiction i čak i za mene previše, vjerujte. Čak i za mene previše. Ostao sam malo šokiran, ne bih htio da vam dam neke nedoumice, nego jednostavno počinjem polako da shvatam strah prije godinu dana ljudi o tim vakcinama. I vidite, ja sad razmišljam o tome, a ona masa, ako se sjećate, mase te priče o tim vakcinama, čipovima, Bill Gatesu, više o tome ne pominje ništa. Sad se ja ufetio toga. Zato sam našao neki čvrst dokaz, jer ono bila priča hajpovana politikom. Znači, da se skrene pažnja s prave priče, da bi se udarilo, hajmo naći Gatesa, mislim, Gates, pozitivost, negativost, ne interesuje me lik uopšte. Ali, nije znači se išlo s tim nekim dokazima, išlo se s nekim američkim videima od nekih redneka, hajmo reći, bez nekih pravih dokaza. Međutim, sad sam našao dokaze da se zaista u neke stvari stavljaju blokatori da bi se čovjek osjećao kao biljka, jel? I što ćemo na kraju imati? Imat ćemo medicinu koja neće imati čak ni farmaciju, nego će imati sve znači vezano za robotiku, za neke, nije to ni robotika više, to sad vi legnete, i on vam radi s mozgom, znači mozak je centar svega. On adaptira bol, adaptira ugodu, adaptira neugodu, adaptira da li ćete govoriti istinu, da li nećete. Možete, znači, mozak je toliko jak da može prevariti sve ostale organe dok srce ne počne otkazivati. To smo gledali za doping afere i to. Sad znate, doping ne mora biti doping hemijski. Znači, ovo su stvari koje su još perfidnije od hemijskog dopinga. Ono što je hemijski doping bio prije 30-40 godina, to će biti ova geoinženjerija, biotehnologija
i stvari kojima se mora oprezno i pristupno prići. Ja ne bi da tužim ovaj video nedelja je, nisam ga čak ni htio danas radit, nego sam stvarno obećao dugo me nema 8 dana i da pregledate i ostala videa, da vidim koliko imam te podrške, da vidim koliko vas tu ima, gdje ste. Radit ćemo postupno zaista, jer ovu temu samo odratu 10 minuta priče bi bilo krajnje neozbiljno s moje strane. I krajnje ostaviti vas u nekom laži. Nabubat neke naslove bombastične i sad tu nisam radio do sad, neću ni od sad rad, bar ne pod ovim imenom, novom kanalu, novoj adresi. Znači, ako to budem radio, onda ću sve promijeniti, glas i facu i bar je tu danas pitanje tehnike. Danas je sve postalo pitanje tehnike, a sve manje pitanje emocija, pitanje ljudskosti. Oni koji su došli do ovdje, drago mi je da su došli da čuju. I sad ispade ja koji sam neki bio transhumanista, a svi ostali koji su bili, ja najviše radim analogno, najviše pričam u lice, bez da se krijem. Ne interesuje me, ovdje nikakve kolege, nešto sad ja protiv scene, ne zanima me, ovdje sam ja i vi, znači ja i moji pratioci i ovi koji su došli da gledaju, svaka čast. Znači ne interesuje me uopšte šta će ko misle, šta će ko reći. Ovo je zaista priča koja će imati jak odjek kod ljudi koji imaju. Znači, i mi je tu 2, 3, 4, 5, nebitno kakav, ali znači znamo na šta mislimo, jel? Uglavnom mislim da ćemo ići dalje i da će priča s kanalom i sa nama i sa Božjim genom ići do samog razotkrivanja. Eto toliko, to bi bilo to. Možda ste očekivali više, možda sam vas iznevjerio, ali vjerujte da neću ovih dana kad krenem da udaram, baš da vadim, jer ne želim da lupam u prazno. Samo kažem, ogromne su mogućnosti genetskog inženjeringa. Vi možete, znači, da se rodite totalno drugačiji nego onako kako ste trebali biti. I to je za mene zastrašujuće. Možda sam seljak, ne znam. Toliko, pozdravljam vas Leksi Stigmatik, vidimo se, nadam se već sutra. Ćao.